देखु एबे धुआं होता बोली से मम्मी चुली लगेला चुली लगेला आठी अट चकड़ा हाँ से दिन रू से कथा कौन है ना से कथा कौन है ना डर लगे सबुआड़ पूरा धुआं पूरा धुआं माने चुलीटा ना हाँ ना ना मम्मी तो ठीक गुड़ा कर ना आसोनी ना देखिए ये बहुत कौन कर रगड़ जो भाजी कोलथ भाजी से कोलथ है रगड़ी माने भाजी भाजिक रगड़ से कौन सी हूँ बिरी ये बिरी है सुखा जीव तेल मरा है काली मुग मुग डालीटा तैयारी सरी एका सांगे होगा आज बिरी रगड़ा होगा मुग हूँ भजा हो डाली कराई ये कोलथ भी भजा हो डाली कराई देखिपे घोरणा केमी घोरणा हो घोरणा चूरा हो मैं गुंड होनी टोटाली ये गुंड होनी भलसे चोपा छड़ी जाऊँगी पूरा एमती फल फल हो पूरा रही भजार खाते ना कौन बांधी काली की बारे काली हूँ शनिवार काली डाली करिया कोलथ डाली काली डाली हम कोलथ डाली देखिए आयुष एगर कौन कर आयुष एगर पाठ पढ़ा चलती आयुषर भाईर ये पढ़ुं दिभाई जाकि पढ़ुं 7टा बाजी 9टा रात पाठ पढ़ा हम ना लेखा लगी चलती दिभाईकर टीवी तो बंद अच्छी पाठ पढ़ा चलती जेहेतु पाठ टीवी तो बंद रहा मतलब मुँह देखूनी वो हाँ तुम पढ़ आ बहुत ये रगड़बार लगी सांगे बिरी आ कोलथ मुग सब रगड़ा हो नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आज हूँ शुभ सकाल मुझे स्वागत करुँच ओडिया ब्लॉग तरफ आपने आम वीडियो को फास्ट लास्ट पर्यटन देखूँ गोटे गोटे लाइक कमेंट शेयर कर दिंतु जदि ए वीडियो भल लगी था लाइक कमेंट शेयर करने को जमार भूलें हाँ आउ गोटे कथा कह भूली जाइली सब्सक्राइब करने को जमार भूलें करेंगे ना सब्सक्राइब चलो हम न्यू ब्लॉग जल्दी जल्दी आसो जीवा देखा ना ये कौन होची बिरी सुखिया होती चपा छड़ी होती ओहो बिरी सुखिया चोपा छड़ी होली ना तो कौन पकई छी कौन तेल बरा तेल बोलई थी फूतला से पड़ची रिफाइन अच्छा तबे से तेल पड़ची रिफाइन तेल त पड़ी कि एना सुखिया जीवो हां खरा के बड़ा बड़ा सुखिया हो तापर ये हो खाना रास्ता ए ता जो चोपा जो कला कला चोपा जो अच्छी ये छाड़ी दो तापर सुखला बड़े अच्छा तो ये से बिरीटा को सुखिया जी वाला परे चोपा आराम से छाड़ी जो खरे सोला परे आ एपटे मम्मी आसी लुगापटा सुखिया में जाउची आ छात पर खरा हो ना ये छात पर से ना पड़ी जो खरा हो जटी खरा हो तो आसते खरा हाँ तो गला सुखिया को आठी माँ ए तो कौट सुखिया को ये सुखिया जीव ये सुखिया जीव ना कौनटा तो मम्मी आसी जाइए ऊपर छात उपर पूरा तो अभी देखो समस्ते आमर धान सुखाई ना अच्छा तो बिरी फिरी सब सुखी आउ कंढे आज खरा हो लुगा गोटे सुखी गला सकाल मेघ पड़ा
ହଁ ଟିକେ ଖରା ମରିଥିଲା ଶୁଖେଇଦେବା ନହେଲେ ଶୁଖିବନି। ଆଉ ଏଇଠି ଶୁଖେଇ ଦେବ ଆଉ। ଆଉ ଏପଟେ ଏଇ କେଉଁ ଧାନ ଶୁଖିଯାଇଛି? ସେଇ ଧାନ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ମାଣବସା ଧାନ ଯେ ନୂଆ ଚାଉଳ ଦରକାର ତ ହଁ। ସେଥିଲାଗି ସେ ମା ସେମିତି କରିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘିକୁଆଁରୀ ଗଛ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲା ଏଠି ମମ୍ମି ଏଥିରେ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲା ଆସିକି କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଲଗାଇଥିଲା ଇଏ। ହଁ ପୁରା ଛୋଟିଆଟେ ଏ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଲଗାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଭିତରେ ଏଇଟା ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଫୁଲ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କେତେ ଗଛ ହେଇଗଲାଣି। ତା ଫୁଲ ବି ଫୁଟିଯାଇଛି ଏଟା ଫୁଲ ନା। ଆଉ ଏପଟେ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲ ଫୁଟିନି ବା। ଗୋଲାପ ଫୁଲ କାଲି ଫୁଟିଥିଲା ଆଜି ନେଇଯାଇଛ ନା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ମମି କ'ଣ କରୁଛି। ଏବେ କେଉଁ ରୋଷେଇ ହେଉଛି? ରୋଷେଇ ହେଉଛି କୋବି ତରକାରୀ, ପତ୍ରକୋବି ତରକାରୀ ଆଉ କୋଳଥ ଡାଲି ତ ସରିଲାଣି ଆଉ। କୋବି ତରକାରୀ ହେଉଛି ନା। କାଲି କୋଳଥ ମା ଭାଜିକି କରିନଥିଲେ ହଁ ଡାଲି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଡାଲି ହେଇଛି କୋଳଥ ଡାଲି। କୋଳଥ ଡାଲି ମା କାଲି ଯେଉଁ ଭାଜୁଥିଲା କୋଳଥ ଏଇଠି। ରାତିରେ ରଗଡ଼ା ହେଉନଥିଲା। ହଁ ରାତିରେ ବି ରଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ସେଇ ଡାଲି ନା କୋଳଥ ଡାଲି ହେଇଗଲା। ଆଉ ବସି କୋବି ବସିଛି ଆଉ ମାଛ ଭାଜିକି ଥୋଇଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ତ ଏବେ କୋବି ଆଉ ଡାଲି ହେଇଯାଇଛି, ମାଛ ଭଜା ବି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ଖାଇବା। ମମି ସେ କ'ଣ ଆଣିକି ଆସିଲାଣି? ଆଜି ଗୋଟେ ରାକେଟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ନେଇ ଆସିଲାଣି। କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ବାବା ଦେଲେ ନେଇଗଲା ଆଉ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ନେଇ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଆଉ। ଆଜି ଶନିବାର ଅଛି ମାନେ ଯେମିତି ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଟି ହେଇଗଲା ସେ କାଲିଠୁ କହିଲାଣି ଆଣେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଣୁନଥିଲି ସେ ଦେଖୁନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଆଇଲା ହାରି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆସିଗଲା। ଖୋଲିବା ଖୋଲୁ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆସିଲା ସକାଳୁ ଖେଳ ହବ। ଏବେ ସେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆସିଛି ନା। ହଁ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ କାହିଁ ଆସିଥିଲା? କାହିଁ ଆସୁଥିଲା? ଦେଇ ଗୋଟେ ପିଠି ମାର ପାଟା। ସକାଳେ ଖାଲି ଥରିଏ ଖାଲି ଖେଳିବୁ ନହେଲେ ଏମିତି ହାତ ବିନ୍ଧା ହବ। ଏଇଠୁ ହାତ ଏମିତି ଖାଲି ବିନ୍ଧା ହବ ଏମିତି ହେଲା ମାଡ଼ ବାଜିବ। ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆସିଲା ସେ ଖେଳିବ ଏଇନା ହାତ ଦେଖା ଜୋରରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ସେଟା? କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା? ଖେଳିବୁ ସମୟ କେତେବେଳେ ତୋତେ ଖେଳିବାକୁ? ଦେଖିବା ଏବେ ତ ଖାଇବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ମୋର। ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି କୋଳଥ ଡାଲି ଆଉ କୋବି ତରକାରୀ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ରସୁଣ ଖଟା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଚିନି ଟିକେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଛଡ଼ା ହବ ହେଇଛି ଆଉ। ଶୀତ ଦିନରେ ଖାଇବା କଥା ନା। ମୁଁ ଗରମ ଦିନେ କରିନେଇଥିଲି 2-3 ଥର। ଆୟୁଷ ଭଲ ଲାଗୁଛି?